जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिशार समस्त माँ भौणी शेष में आसी शिशु सेविकार निजुक्ति सुजोग जहाँ आप निज निज विद्यालय में पाइपर। माने 5-6 वर्षर पिला माने जो शिशु बाटिका जो माने प्राक प्राथमिक स्कूल जो माने नाम लिखई से मानकर जत्न नेबा से मानकर से मानक साहाय्य करिबा पाई प्रति 45,000 स्कूल रे जड़े जड़े शिशु सेविका निजुक्ति हेबे। से माने पाचिका मानकर जो दरमा अच्छी से दरमा हार रे से माने भी दरमा पाइबे। शिशु सेविका निजुक्ति पाई योजना है एवं माननीय मुख्यमंत्री आपको अप्रूव करिसेंते अनुमोदन करिसेंते। मु एही भिडियो रे आपन बुझेबी सर्टिफिकेट कोन दरकार एवं केउ दिन ठारू एही सब पोस्ट को आपन को आवेदन करिया पई पड़िबो। जदि आपन देखिबे ताले मु आपन को तळ को स्क्रॉल डाउन करिबी। तळ को स्क्रॉल डाउन करला परे फॉर्म देखंतु एथिरे फॉर्म रहिछि एवं फॉर्म रे आपन को क्लिक कला परे आपन सामने देखंतु आसी जाइछि शिशु सेविका नियुक्ति निमंते आवेदन पत्र। आपन एथिरे किपरि कोन सब भरिबे ता सहित आपनकर डॉक्यूमेंट सब कोन दरकार एवं डॉक्यूमेंट परे आपनकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन किपरि पाइबे आपनक जिल्ला रे एवं आपनक अंचल रे केउ विद्यालय रे केते पोस्ट वैकेंसी रहिछि ए वीडियो रे डिटेल देखिबा। तो देखंतु यही पोस्ट गुड़ी को आपण निज मोबाइल देखि आवेदन करें। सर्वप्रथम निज मोबाइल गूगल क्रोम ओपन करें कलापर सर्च गूगल और टाइप यूआरएल अच्छी एथिरे आपन को टाइपिंग करने पड़ो proactiveconstruction.in टाइपिंग कलापर ओडिशा गवर्नमेंट जॉब आसी जाइए एथिरे आपन को क्लिक करने पड़ो। क्लिक कलापर प्रथमे देखो जो पेजटी रही ओडिशा शिशु सेविका रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन 45,000 पोस्ट फॉर +2 पास एवं एथिरे आपन को क्लिक करने पड़ो। क्लिक कलापर आपन सामने यही पेजटी ओपन हो जो यार ओभरव्यू सब रही आम तल को स्क्रॉल डाउन करवा किंतु ता पूर्व आम देखि नबा जदि आपण प्रतिदिन जॉब अपडेट जानापी चाहते ताले एबे ही टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु जार लिंक टी मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स किंबा मु एही लिंक रे प्रोवाइड करि देछि एथिरे सीधा जाई प्रतिदिन जॉब अपडेट पाई परिबे। मु एही वीडियो रे आपण बुझेबी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी किपरि डाउनलोड करिवे केबे ठारू बा केउ दिन ठारू एहाकू आवेदन करि परिबे एवं कोन कोन सब सर्टिफिकेट दरकार जदि नथिबो ताहाले एथिरे चाकरी भी पाई परिबे नाही। एही वीडियो रे डिटेल देखिबा। सर्वप्रथम देखंतु यार ओभरव्यूटी जो रही एथिरे प्रोग्राम अथॉरिटी बा ओसेपा तरफ 45,000 पदवी रे एही नियुक्ति सुजोग आसी जो शिशु सेविका टीचर बा प्राइमरी स्कूल रे एही नियुक्ति पाइबे एवं केवल ये सब पोस्ट को फीमेल माने आवेदन करेंगे। एप्लिकेशन फी नील रही एवं इम्पोर्टाट डेट टी एबे बहुत जल्दी आसापी जाऊँगी मुझे यही भिडियो बुझेबी। ता सहित प्लेस ऑफ पोस्टिंग स्कूल एक्रॉस ओडिशा माने 45,000 विद्यालय रे आपण एही नियुक्ति पाइपरिबे। ता सहित देखंतु रिक्वायरमेंट प्रोसेस रे कोन रही शिशु सेविका बा चाइल्ड केयर असिस्टेंट जो शिशु बाटिका बा प्री प्राइमरी स्कूल रे एही नियुक्ति आपण पाइबे एवं एही नियुक्ति रे डॉक्यूमेंट कोन दरकार ऑनलाइन किपरि अप्लाई करिवे ता सहित फॉर्म केउठी पाइबे मु एही वीडियो रे आपन को बुझाई देबी। ता सहित आम तल को जीवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे प्रथम कही एज लिमिट 18 ରୁ 40 वर्ष एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 10वीं जदि +2 किंबा आपणकर अलग सर्टिफिकेट अच्छे मुझे कहबी क्यों सर्टिफिकेट रखिले आप निजुक्ति अति सहजरे मिल पार एवं ता सहित सिलेक्शन प्रोसेस देखो सिलेक्शन प्रोसेस रे नो एग्जामिनेशन रही आपणकर सिलेक्शन मेरिट बेसिस रे रहिबो ता सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे ही आपनको एथिरे नियुक्ति मिल पार एवं एप्लिकेशन फी आपनको दरकार नाही। ता सहित यार इंपोर्टाट लिंक टे आसी प्रथमे आपण देखि रखंतु एटा संवाद पेपर रे प्रकाशित होइतले जो शिशु सेविका नियुक्ति पई निर्देशावली आसी जाइछि। डेट टी देखंतु 15/11/2025 माने ए नवेम्बर मास रे डेट टी आछि जहा द्वारा यार निर्देशावली आपण एथिरे डिटेल पढ़ी परिबे स्क्रीनशॉट मारिक पढ़ी परिबे। एतेने देखंतु निर्देशावली टी कोन रहिछि प्रथमे मु आपनको देखाउछि। प्रथमे प्राथमिक विद्यालय रे नियोजित हेबाकु थिबा शिशु सेविका माननको नियुक्ति पई निर्देशावली रे राज्य सरकार संशोधन करिसंती। व्यापक विचार विमर्श करी शिशु सेविका बा श्रेणीभित्तिक सहायक भाव नियुक्ति करने को स्वीकृति देइचंती। जो सरकारी विद्यालय रे शिशु बाटिका खोली और मानदंड पूरण करिछि सेटारे ही शिशु सेविका नियुक्ति पाइबे। स्कूल परिचालना कमिटी बा एसएमसी द्वारा ही शिशु सेविका नियोजित हेबे। जदि कौन स्थान में 60 वर्ष अधिक बयसर महिला को शिशु सेविका भाव नियुक्ति दि जाइथिबो सेमानकु कार्यरु विरति दियाजिबो।
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। SMC ସଭାପତି, ସଦସ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ସମିତି ସଦସ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧିକ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲେ ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ନୋଟିସଟି ଏଥିରେ ଆସିଛି, ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର PDF ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ନୋଟିସଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ବା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ଯାହା ପ୍ରଧାନତଃ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ କୁମାରୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଓ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ଭାବନାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେପରିକି ନିରାପଦ ଓ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସରେ ଓ ପ୍ରତିଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ, ଖେଳନା, ଚାଟ୍ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା। ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ, ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ସଫାସୁତୁରା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବନ୍ଧତ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 30 ରୁ 100 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ରହିବେ ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତାବଳୀ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ସିଧା ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିବେ, ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସନାତ୍ମକ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆକାର ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ଦରକାର, ତୃତୀୟରେ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ ଦରକାର। ସବୁ ନକଲ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେରେକ୍ସ କରିକି ନିଜେ ତଳେ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଶିଶୁ ସେବିକାର ଫର୍ମଟି ଅଛି, ଏକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କିପରି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଶିଶୁ ସେବିକାରେ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଶିଶୁ ସେବିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ କି ଆପଣ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ସେହିଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିକ୍ କରିକି ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ତୃତୀୟରେ ଲିଙ୍ଗ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଟିକ୍ କରିବେ, ଚତୁର୍ଥରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କେବେ ଅଛି ଲେଖିବେ ଏବଂ 1/4/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଅଛି ଏତିକି ବର୍ଷ ତାପରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଜାତୀୟତା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣ ବିବାହିତ କରିଛନ୍ତି କି ଅବିବାହିତ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଟିକ୍ ଏଥିରେ ମାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଯାହା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ସପ୍ତମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ, ନହେଲେ ନା। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଏଥିରେ 10ମ କିମ୍ବା +2 ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଆ ଲେଖିବେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା, ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ ରହିବ, ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ବ୍ଲକ ରହିବ, ଜିଲ୍ଲା, ପିନକୋଡ଼ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଅପସନରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଛି, ଭୋଟର ରହିଛି,
ରହିଛି। ତା ସହିତ 13 ନମ୍ବରରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରହିବ। ତାର ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରେକ୍ସ ରଖିବେ, ତାର ଯାଞ୍ଚିତ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଜେରେକ୍ସ ରହିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଧବା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।